नमस्कार बंधुरा भुरी भोजे आपनादेर सबाइके स्वागत। आजके देखे नेब फुलकपिर परोठार रेसिपि। शीतेर दिने फुलकपिर परोठा धनेपातार आचारेर संगे खूबई भालो लागे। परोठार स्वाद बदल करते बानिये निन फुलकपिर परोठा। फुलकपि परोठा बानानोर जोन्नो प्रथमे आमरा एकटा मशला बानिये नेब। आमरा एखाने निये नियेछि गोटा शुकनो लंका, अल्प एकटु मौरी, गोटा जिरे, गोटा एलाच, गोटा दारचिनी और लवंग। समस्त मशला हालका गरम तावाय अल्प नेड़े चेड़े आमरा एइभाবে मिक्सारे गुड़िये नेब। पुर बानानोर जोन्नो आमरा प्रथमे कड़ाइये सादा तेल गरम करे ताते दिये देब पेंयाज कुचि। एखाने आमरा फुलकपिटा ग्रेट करे नियेछि, एकदम कुचि कुचि करे एकदम मिहि करे एइभाবে ग्रेट करे निते हबे। एर मध्य दिए देब ग्रेट करा फुलकपिटा। एर मध्य दिए देब अल्प स्वाद मतो नुन। एरपर दिए देब हाफ चामच मतो हलुद गुঁড়ো। एरपर समस्त उपकरण नेड़े चेड़े आमरा एटाके भाजा भाजा करब। एर मध्य दिए देब आदा रसुन बाटा। एरपर चापा दिए देब। सेদ্ধ हये आसले चापा खुले आमरा एर मध्य दिए देब सेদ্ধ करा आलू, स्वाद मतो चीनी, आगे थेके बानानो मशला, धनेपाता कुचि। खुंतिर साहाज्ये एइभाবে চেপে চেপে आमादेर नाड़ते हबे। फुलकपिर परोठार जोन्नो पुर रेडी। एरपर आमरा पुरटा ठंडा हওয়ার জন্য রেখে দেব আর ময়দা মেখে নেব। আমি এখানে 2 কাপ মতো ময়দা নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ মতো সাদা তেল আর হাফ চামচ মতো নুন। এরপর জল দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নেব। ডোটা মাখা হয়ে গেলে কিছুক্ষণের জন্য রেস্টে রেখে দেব। এদিকে পুরটাও আমাদের ঠান্ডা হয়ে গেছে। পুরটা ঠান্ডা হয়ে গেলে এইভাবে ময়দার থেকে লেচি কেটে আমরা পুরটা লেচির মধ্যে ভরে নেব। আমি সমস্ত পুরগুলো এইভাবে রেডি করে নিয়েছি। এরপর ময়দা দিয়ে আমি এটাকে বেলে নিয়েছি। আপনারা তেল দিয়েও বেলতে পারেন। তাওয়া গরম করে হালকা তেল দিয়ে এপিট ওপিট করে এইভাবে সেঁকে নিতে হবে। আমাদের রেসিপিগুলো ভালো লেগে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন। পুর ফেটে গেলে কোনো অসুবিধা নেই, যেহেতু এটা পরোটা, তো টেস্ট খুবই ভালো হয় এর। ব্যাস রেডি গরম গরম ফুলকপির পরোটা। পরিবেশন করুন ধনেপাতার আচারের সঙ্গে।